عليكم أعزائي التلاميذ. غادي نحاول ما أمكن نقدم لكم جوج ديال لي برودكسيون إكريت. لا برودكسيون إكريت ديال لا lettre de demande d'autorisation puis la production écrite ديال la lettre de remerciement. On commence par la première. غادي نبداو بالأولى. المهم هاد لا فيديو هادي هي لا فيرسيون عربية فرونسي على أساس باش التلاميذ اللي ضعاف يقدروا يسيروا معنا، ولكن ما كننصحكمش بها غير باش تفهموا ودوزوا لا فيديو الاخرى اللي فيها فقط فرونسي، حيت بها خاصكم تشدوا نورمالمون لا لوسون ديالكم. نبداو بالوبجيكتيف. Vous avez l'objectif de la séance, c'est rédiger une lettre conventionnelle يعني رسالة رسمية وفيها demander une autorisation طلب الإذن. justifier une demande d'autorisation تعرف كي دير باش تعلل علاش طلبتي الإذن ديالك أو الإذن. Vous avez pour la consigne, pour lancer votre projet de correspondance باش تبدا البروجي ديالك على المراسلة والتراسل. Vous avez besoin de la salle d'informatique. نتا في حاجة أو نتوما في حاجة لقاعة الإعلاميات de votre collège ديال الكوليج ديالكم. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement. غادي تكتبوا واحد الرسالة للمدير ديال المؤسسة dans laquelle vous lui demandez l'autorisation اللي فيها كتطلبوا l'autorisation الإذن d'utiliser cet espace باش تستعملوا هاد المكان هذا. قبل ما نبداو في لا برودكسيون إكريت غادي نتذكروا شنو هي لي كاركتيرستيك اللي ديجا خرجنا لا lettre de demande d'autorisation. Les critères de rédaction d'une demande d'autorisation فيها 4 ديال لي كريتير اللي مهمين وخاصهم يتحترموا في الكتابة. زي لا بروميير سي لا ستركتور دي lettres officielles. الرسائل الرسميين عندهم واحد لا ستركتور ديال 8 الأجزاء. L'emploi des formules de respect et de politesse. خاص تستعمل عبارات ديال الاحترام. هاد respect et politesse نفس الشيء. Puis l'utilisation d'un français soutenu. تستعمل لغة فرنسية رصينة، يعني تحاول ما أمكن أن الجمل ديالك يكونوا صحيحين وقدر الإمكان أنك تستعمل واحد الفوكابيلار اللغة سوتني، واحد مصطلحات اللي هي عالية. Emploi de structure pour demander l'autorisation. تستعمل عبارات اللي كتدل على طلب الإذن. دونك هاد لي كريتير هادو مهمين بزاف باش تكتب الرسالة ديالك. Pour la production écrite ديال هاد الرسالة أو la production ديال هاد الرسالة، الكتابة ديال هاد الرسالة فيها 8 الأجزاء. نبداو بلا بروميير بارتي هي لا ستركتور. زوي لا بروميير بارتي سي لا سمحتو لا بروميير بارتي هادي باردون La structure فيها première partie اللي هي le lieu et la date، يعني فين أنا وإمتى. Les coordonnées de l'émetteur. coordonnées de l'émetteur اللي فيهم 4 ديال الأجزاء. le nom prénom السمية والكنية. le statut اش كتمثل. l'email ou bien l'adresse postale، يعني l'adresse électronique ou l'adresse postale. العنوان ديالك الإلكتروني أو العنوان العادي. puis le numéro de téléphone. هاد الزوج هادو كنعطيهم للمدير أو هذاك خينا اللي غادي نصيفطو ليه، هذاك الشخص اللي غادي نصيفطو ليه من أجل باش نتلقاو الجواب. باش يصيفطنا الجواب خاص نعطيوه l'email ولا l'adresse postale ou bien le numéro de téléphone. donc il peut nous envoyer une lettre ou bien il peut nous rappeler ou nous appeler. يقدر أنه يتصل بينا. là c'est la deuxième partie. troisième partie عندنا فيها عاوتاني les coordonnées destinataires. les coordonnées du destinataire
هذاك المرسل إليه كنديرو ليه لي كوردوني ديالو المعلومات ديالو سي با اوبليغاتوار باش نديرو اسم والنسب وإنما كنديرو الستاتيو شنو كيمثل exemple directeur etc. Puis l'adresse. Quatrième partie, c'est objet, يعني le sujet ديال la lettre. مثلا هنايا مطلوب منا نكتبو رسالة ديال طلب الإذن. La cinquième partie هي la formule de congé. يعني formule d'appel. Puis la sixième partie كتعلق le corps du texte où je dois expliquer l'autorisation, de quelle autorisation il s'agit, puis la justification. يعني خاصني نقول شنو طلب الإذن اللي كان طالب به بالضبط وكنجوستيفي يعني كنعلل الطلب ديالي. Septième partie, ce qu'on appelle la formule du congé, formule de clôture de la lettre. La partie الأخرى c'est l'équivalent de à bientôt, au revoir dans les lettres personnelles. يعني المرادف ديال إلى اللقاء بالنسبة للرسائل العاديين ولكن ميمكنش نكتبو هاد à bientôt مثلا ولا au revoir في هاد النوع د الرسائل الرسميين les lettres conventionnelles ولا officielles ولا administratives. Dernière partie الجزء الأخراني كيتسمى signature et il s'agit tout simplement du nom et du prénom de celui qui a émis la lettre هذاك اللي رسل الرسالة كنديرو le nom prénom ديالو في la partie signature. باش دونك نجاوبو على هاد لا كونسين ديال طلب الإذن باش نستعملو لا صال دانفورماتيك و طلبناها للمدير غادي نبداو بلا بروميير بارتي لو lieu et la date. مثال يتملو le 17 octobre 2020. Deuxième partie, les coordonnées de l'émetteur. On va donner le nom, prénom d'une fille. C'est Fatima Zahra Kramoudi. Qu'est-ce qu'elle représente? Voilà, quel est son statut? Elle est représentante de la troisième année collégiale de الممثلة ديال القسم الثالثة جوج. Son adresse électronique, c'est fati32@gmail.com. هذا l'adresse électronique ديالها. Puis son numéro de téléphone cellulaire رقم الهاتف الخلوي ديالها هو 05 66 77 44 55. كي قلت هاد لي دو بارتي كنعطيوهم لو ريسيبتور على اساس باش une fois غادي غيجاوبك soit par téléphone soit par mail ou bien par adresse postale. كندوزو la troisième partie. La troisième partie ديال les coordonnées destinataires كنديرو par exemple selon la consigne à monsieur le directeur du collège Yasamine quartier Mzar. C'est pas obligatoire de mettre son nom prénom mais quand même il faut mettre son statut. اش كيمثل المرسل إليه ديالنا le directeur du collège Yasmine. Le fait de mettre des majuscules هنا في directeur ça signifie que on respecte la personne كتدل على الاحترام ديالنا ليه. Là, c'est 3. بالنسبة للسوجي ولا l'objet de la lettre, numéro 4. حسب نص الموضوع خاصنا نكتبو demande d'autorisation يعني طلب الإذن. Puis كندوزو la cinquième partie, c'est la formule d'appel. On reprend le titre honorifique مع monsieur. D'accord, هنايا في la partie numéro 5. La formule d'appel, monsieur le directeur, des majuscules toujours comme signe de respect. Puis la sixième partie, il y a le corps du texte, les khassan sharhou fiha de quelle autorisation il s'agira, plus la justification, yani talil dialna liha. La voici, un exemple. J'ai l'insigne honneur de vous adresser cette missive, se dire cette lettre, en vue de, se dire pour, men ajl. Vous demandez l'autorisation de faire usage de la salle d'informatique pour lancer notre projet sur la correspondance. للشرف أنني نرسل لكم cette missive رسالة en vue de من أجل نطلب l'autorisation الإذن باش نستعمل la salle d'informatique ونبداو notre projet sur la correspondance يعني نبداو مشروع القسم حول موضوع التراسل.
C'est la première phase. Donc il s'agit d'une clarification de l'autorisation. كنوضحوا علاش من إذن كنهضر أو بصدد اش من إذن كنكتب هاد الرسالة. Puis je vais justifier une chose ici dans la phrase suivante. Nous avons choisi cette salle vu qu'elle est vaste, équipée d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs et d'un haut-parleur. هنا كنشرحوا ليه علاش بالضبط بغينا لا صال ديال الانفورماتيك. حنا اختارينا هاد لا صال هاد القاعة حيتاش هاد فيكو نقدروا نديرو مثلا كار ولا باسكو، ولكن كي قلنا بالنسبة لليوتيليزاسيون ولا لومبلوا ديال الفرونسي سوتنو من الأحسن نستعملو مرادفات ديال اللغة الرصينة. فيكو هي كار ولا باسكو حيتاش واسع، يعني تقدر أن يدخلوا لها التلامذة كاملين. إيكيبي دورديناتور فيها الحواسيب أو مجهزة بالحواسيب. دو فيديو بروجيكتور ولا دان فيديو بروجيكتور فيها واحد داتا شو. دان هو بارلور فيها واحد مكبر الصوت. داكشي علاش بغينا هاديك لا صال d'informatique. Puis le lancement de notre projet est prévu pour le samedi prochain de 8 à 10 heures. هنا كنتوقعوا اننا نديرو نستعملو هاديك لا صال d'informatique وطلبنا الاذن ديالكم حيت اللونسمون يعني البدايه ديال البروجي ديالنا كنتوقعوها او بغيناها نهار السبت الجاي من 8 ل 10. لاحظوا donc j'ai expliqué de quelle autorisation il s'agit puis justifié. Là c'est la 6e partie. Pour la 7e formule de congé دائما les formules de congé ديال les lettres officielles ديال الرسائل الرسميين كيكونوا soutenus وكيكونوا بهذا الشكل هذا. نقدر انكم تحفظوا شي وحدين وتعاودوا تستعملوهم. Exemple, en attendant une réponse favorable de votre part, je vous conjure de bien vouloir agréer monsieur l'expression de mes sincères respects. في انتظار جواب، والجواب ماشي أي واحد، جواب إيجابي من جهتكم de votre part. Je vous conjure أتوسل إليكم يديك je vous prie. أتوسل إليكم قبول هي bien vouloir agréer سيدي monsieur. وهاد الطريقة ديال monsieur كنديروها entre deux virgules ولا monsieur le directeur entre deux virgules. كنعاودو هاد لا فورمule d'appel كنجيبوها هنا. c'est une manière de rappeler au respect، يعني كنذكرو بالاحترام ديالنا ليه وكنطلبو منه يقبل أو يتقبل l'expression de mes sincères respects، يعني عبارات احترام الخالص. dernière partie la 8e هي la signature. و la signature c'est tout simplement كنعاودو هذاك le nom et prénom ديال l'émetteur. Donc voici la lettre de demande d'autorisation. وكيف لاحظتوا l'organisation ديال la lettre ديالي c'est une organisation parfaite. عندي par exemple بالنسبة للبروميير paragraphe je me suis dit caler de la marge بعت من الهامش مثلا بجوج ديال التربيعات وكبداية ديال كل أو في البداية ديال الباراغراف باش تبان بهاد الطريقة كيبان لنا كليرمون لو بروميير باراغراف وكيبان لو دوزيام باراغراف بيان ألينيي. ومن الأحسن أنكم تكتبوا بلا لينيا في بلاصة أنكم تكتبوا التكست كله اون بلوك ما كتبانش فين هي البروميير باراغراف دوزيام باراغراف إتسيتيرا. لاحظتوا دونك إلا حيدت الباك جراوند غادا تبان شو دونك هاكا خاصكم تكتبوا باحترام ديال الشكل د الرسالة. Alors je passe maintenant la deuxième lettre. ندوزو الرسالة الثانية، والرسالة الثانية كتعلق بريميرسيمون، رسالة شكر. نشوفو نص الموضوع قبل منه l'objectif. شنو هما les objectifs fixés. عندنا le premier objectif rédiger une lettre de remerciement. نكتبو رسالة شكر، نعبرو الشكر ونعللو الشكر ديالنا. La consigne, le directeur de l'établissement vous a accordé l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour que vous puissiez lancer votre projet sur la correspondance. Écrivez-lui une lettre pour le remercier d'avoir répondu favorablement à votre demande. المدير ديال المؤسسة عطاكم الإذن ديالو باش تستعملوا قاعة إعلاميات من أجل باش تبداو مشروع القسم ديالكم على لا كوريسبوندونس، على المراسلة
كتبوا لي واحد الرسالة باش تشكروه حيتاش عطاكم أو حيتاش جاوبكم جواب إيجابي على الطلب ديالكم. وإلا عقلتو داكشي اللي كنا كاتبين في لا دوموند d'autorisation à la fin في لا فورميل دو كونجي درنا فيها en attendant une réponse favorable فين تدار جواب إيجابي. Et puis maintenant, nous avons la réponse du directeur. Il est une réponse favorable. Il a répondu favorablement à votre demande. يعني جواب إيجابي على الطلب ديالكم يعني قبل. وعاود تاني قبل ما نبداو في لا ريداكسيون ديال لا ليتر دو ريميرسيمون خاصنا نتفكروا شنو هي لي كريتير دو ريداكسيون. شنو هما لي رègles qu'il faut respecter. Quelles sont les spécificités ولا les caractéristiques ديال لا ليتر دو ريميرسيمون. شنو هي المميزات تاع رسالة الشكر. On a encore 4. La première règle فيها le respect de la structure des lettres officielles. جميع الرسائل الرسميين عندهم نفس لا structure. وهي ديك لا structure ديال 8 الأجزاء اللي شفنا في الأولى غادي نعاودو نشوفوها هنا. Puis vous avez l'emploi des formules de respect de politesse. هاد الزوج هادو هما 2 critères اللي هما كوما à toutes les lettres officielles. يعني جوج ديال القواعد اللي هي مشتركة بالنسبة لجميع الرسائل الرسميين أو الإداريين. Troisième critère فيها l'utilisation d'un français soutenu. يعني نحاول ما أمكن نستعملو لغة رصينة. Puis emploi des structures pour remercier avec intensité. دونك لاحظتو يلاه هادي اللي هي مختلفة في لي كريتير اللي ديال الرسالة اللي يلاه شفنا. دونك عندهم 3 ديال الأجزاء مشتركين فيها ديال لي سبيسيفيسيتي. لا بروميير سي structure, deuxième c'est emploi de formule de respect, la dernière c'est l'utilisation de français soutenu. الفرق بيناتهم بالنسبة لا demande d'autorisation خاصنا نستعملو دي structure ديال لا demande d'autorisation. وبالنسبة للremerciement خاصنا نستعمل دي structure de remerciement. Voici la seule différence entre les 2 lettres. Maintenant باش نبداو بسميتو بلا structure باش ما نعاودوش l'explication parce que c'est la même. Comme vous voyez, vous avez donc date et lieu, 2 coordonnées de l'émetteur يعني معلومات على المرسل coordonnées de destinataire معلومات على المرسل إليه. 4 c'est sujet de la lettre ou l'objet. 5 c'est la formule d'appel. 6 هي le corps du texte اللي فيه خاصنا نشرحوا les remerciements pourquoi quel service accordé etc. Puis 7 il y a la formule de congé ou de clôture. La 8e هي la signature. Bon نحتفظوا بنفس les éléments presque. Bien sûr هنايا ما كانش عليا ندير 17 parce que c'est la même date. خاصني ندير شي date ultérieure exemple ديال 23 par exemple même pas 23 peut-être plus. خاصني ندير مثلا le 30 septembre parce que la lettre de demande d'autorisation a été écrite le 17 octobre et le directeur a envoyé par exemple un mail à la représentante de la classe par acceptation ou bien par réponse favorable. Donc هنا غادا تجاوبوا من بعد ما استعملت مثلا أو استعملت la classe ديالها هذيك la salle ديال l'informatique. Bon, l'important c'est que nous sommes à Etmelloul quand c'est le 30 octobre 2020. C'est toujours la même personne, la représentante de la 3e année collégiale 2. Il s'agit de Fatima Zahra Kramandi, puis son email FAT32, etc. Le GSM. 3e partie, on a les coordonnées du destinataire. C'est toujours le même, à monsieur le directeur du collège Yasmine Cartier Mzar. 4e partie, ce sera différent. Donc le sujet de cette lettre, ce sera le remerciement. Puis, on a la 5e partie, monsieur le directeur avec des majuscules. Puis, la 6e partie, fiha le texte, les remerciements. J'ai l'honneur de vous transmettre au nom de tous mes condisciples nos remerciements les plus cordiaux pour avoir mis à notre disposition la salle d'informatique. Nous estimons notre réunion bien réussie et ce grâce à votre soutien. L'appareillage de cette salle nous a permis la diffusion d'une importante vidéo pédagogique autour du thème de notre projet. Bon, باش نعاود نشرح موضوع الشكر أو تشكرات أو شي حاجة بحال هكا. سيدي المدير لي الشرف أنني نصفت لكم
ماشي بسميتي الشخصية، حيت داكشي علاش قلت لكم الستاتيو مهم هنا. شنو كتمثل هاد فاطمة الزهراء؟ كتمثل ممثلة ديال القسم ديالها كامل، دونك بسميت كاع لي كاماراد دي كلاس سو لي كونديسيبل. اشنو كترسل المدير؟ نو ريميرسيمون سو التشكرات ديالهم لي بلو كورديو لي بلو سانسير النابع من القلب pour avoir mis à notre disposition la salle d'informatique، حيت حط تحت أو رهن إشارة ديالهم قاعة ديال الإعلاميات. Nous estimons notre réunion bien réussie. نجحنا في المهمة ديالنا. Et ce grâce à votre soutien، وهذا بفضل المؤازرة ديالكم. L'appareillage de cette salle، les appareils هما ديك اللي قلنا قبيلات. Il est équipé d'un vidéoprojecteur, d'un haut-parleur, des ordinateurs. L'appareillage de cette salle يعني الأجهزة اللي كاين في هاد القاعة nous a permis la diffusion d'une importante vidéo pédagogique autour du thème de notre projet. سمحت لنا أننا نديرو لا ديفوزيون ديال واحد لا فيديو بيداغوجية حول تيمات مشروع القسم، يعني حول تيمات المراسلة. تيمة يعني الموضوع. لافون ديرنيير لا ساتيام في عاوتاني avec une cordiale reconnaissance veuillez agréer monsieur l'expression de nos sincères salutations. وباعترافنا بهذا الجميل veuillez agréer تقبلوا سيدي monsieur l'expression de nos sincères salutations سلامنا الحار. Et puis la dernière, ce sera Fatima Zahra Karmoudi, ce sera la signature. نسيت قبيلة نوريكم لي ستركتور ديال لو ريسبي د لا بوليتاس. عندنا فيهم جوج، نسيت قبيلة ما درتهاش. دونك جاكتيف لي زيليمون دو ريسبي. عندي فيها مسيو، عندي تا ديريكتور هنايا، pardon. عندي دي ماجيسكيل، عندي monsieur le directeur des majuscules avec monsieur. Vous avez vous, votre, monsieur, le verbe vouloir à l'impératif, et vous avez sincère salutation. هذا بالنسبة للرespect. بالنسبة les remerciements, nous avons ici pour les remerciements nos remerciements les plus cordiaux, et nous avons aussi cordiale reconnaissance. حيت قلنا ضروري l'emploi de structure ديال الشكر. Pour la première lettre, vous avez aussi monsieur, d'accord. Vous avez le D majuscule du directeur. Encore la même chose ici pour le respect. Vous avez vous, l'insigne honneur, le vous encore, votre, sincère respect et monsieur. لاحظتوا هادو هما لي ستركتور ديال لو ريسبي مستعملين في هاد الرسالة الرسمية. ممنوع تستعمل لو تي سي بور لي لاتر بيرسونيل. بالنسبة للرسائل الشخصية ملي كيكون المرسل والمرسل إليه عندهم نفس الستاتيو، سون دي زامي ou bien ils appartiennent à la même famille, etc. Ils n'ont pas besoin d'utiliser le vous de politesse, ils utilisent juste le tu. ou l'inverse هنا. العكس بالنسبة للرسائل الرسميين ضروري خاصنا نستعملوا les formules ديال le respect ou le vous. بالنسبة لا demande d'autorisation هنايا عندي فيها demander l'autorisation, d'accord. Il emploi de structures qui permettent de comprendre qu'il s'agit d'une demande d'autorisation. كنتمنى أنكم تفهموا هاد جوج الرسائل اللي متعلقين وحدة بالأخرى. وشكرا بزاف. كنتمنى أنكم ماشي من باب الربح في هاد لاشين، بغيت التلامذ اللي معكم الأصدقاء ديالكم في الكلاس الآخرين قدر أنكم تبارطاجيو معهم هاد لي فيديو. et merci beaucoup.